अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। 10 कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप का 10वां कमांडमेंट हाजिर खिदमत है। पहले के 9 कमांडमेंट्स की हैसियत जिस्म के उन अहम तरीन ऑर्गन्स की तरह है जैसे दिल, दिमाग, हाथ, पैर और आँखें वगैरह, लेकिन 10वें कमांडमेंट की हैसियत रूह की है। और आप जानते हैं कि रूह ना हो तो जिस्म एक लाश के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें ईमानदार और जुर्रतमंद लीडर ना हो, और बेहतरीन लीडर वही बनते हैं जो बेहतरीन वॉलंटियर हों। जी हाँ, 10वां कमांडमेंट यही है कि अच्छे लीडर बनने के लिए पहले आपका एक अच्छा वॉलंटियर बनना लाजमी है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल तो खुद आपका ख़ानदान है, जिसके आप सबसे बड़े वॉलंटियर हैं। अपने ख़ानदान के लिए आप कभी खुद नौकर हैं तो कभी मालिक, कभी ड्राइवर हैं तो कभी मज़दूर, आप खुद कभी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या वॉचमैन हैं तो कभी खुद ही टीचर, डॉक्टर या वकील। इसी वॉलंटियरिंग के नतीजे में आपका ख़ानदान खूब तरक्की करता है। क्या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जो ना ख़ानदान के लिए अपना वक्त देना चाहता है, ना अपना माल, लेकिन फिर भी उसकी तमन्ना है कि उसका ख़ानदान तरक्की करे? क्या उसका ख़ानदान कभी तरक्की कर सकेगा? इस वक्त ट्रेजेडी ये है दोस्तों कि पूरी कौम का यही हाल है। हर शख्स की तमन्ना बल्कि दुआ है कि इस्लाम और मुसलमान तरक्की करें, लेकिन उसका ना माल खर्च हो ना वक्त। बस लोग उससे डायरेक्शंस लेते रहें और वॉलंटियर्स बनकर काम करते रहें, वो खुद कुछ नहीं करेगा। बेशुमार अंजुमनें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, एसोसिएशंस हैं, हर रोज़ कायम होती हैं और 2-4 साल में ठंडी पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी तो होते हैं, वॉलंटियर नहीं होते। और कोई शख्स उस वक्त तक इस काम में दिलचस्पी नहीं लेता जब तक उसको कोई ओहदा ना मिले या दूसरों को डायरेक्शंस देने के इख्तियारात ना मिलें। बड़ी बड़ी जमातों का भी यही हाल है कि उनके पास काम करने के मंसूबे तो बेशुमार हैं, लेकिन बदकिस्मती से वॉलंटियर्स नहीं, जिसको वो खैफतुर रिजाल कहते हैं। और दूसरी तरफ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की तरफ अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि जिस आसानी के साथ वो जुलूस और हड़तालें करवा देती हैं, कहीं मस्जिदों पर हमले करवा देती हैं तो कहीं गाय, कुत्ते और बंदर के नाम पर फसादात करवा देती हैं, उनकी कामयाबी की असल वजह यह है कि उनके पास हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स होते हैं। लोग खुद अपनी तरफ से अपनी जान और माल को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ के आते हैं। और उनके पास जो लोग पैसे वाले होते हैं वो धर्म के नाम पर अपने ख़जाने खोल देते हैं, खुद लीडर नहीं बनते, ना बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि लीडर्स पैदा करने के लिए अपनी जेबों का माल खर्च करते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। हमारे यहाँ हर शख्स अपनी जगह खुद एक लीडर है, एक खुद इंटेलेक्चुअल है, खुद ही आलिम है और खुद ही मुफ्ती है। हर शख्स के पास 100 मंसूबे हैं, हज़ारों मशवरे हैं, लेकिन वॉलंटियरिंग करना उसकी शान के ख़िलाफ़ है। और ये बीमारी तो बिलखुसूस उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़हनी तौर पर अभी तक हमारे लोग कभी बहादुर शाह ज़फ़र और नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत में रहते हैं तो कभी सिराजुद्दौला वाजिद अली शाह या टीपू सुल्तान की हुकूमत में रहते हैं। ये समझते हैं कि हम तो हुक्म देने वाली कौम है, भला हमारा जब तक कि कोई ज़ाती फ़ायदा ना हो हमको कौन वॉलंटियर बना सकता है, हम क्यों किसी की सुन सकते हैं। गोया अब इस कौम में सारे कर्नल और जनरल बाकी रह गए हैं, सोल्जर दूर दूर तक कोई नहीं है। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी फ़ौज कोई जंग जीत सकेगी, कोई जंग लड़ सकेगी? दोस्तों, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि 23 साल की मुद्दत में बमुश्किल 100 या 150 नाम ही ऐसे मिलते हैं जिनको आप कोर ग्रुप कह सकते हैं। बाकी हज़ारों नाम ऐसे हैं जिनका तारीख़ में तस्करा मुश्किल से मिलता है। कौन थे वो लोग? वो लोग कौन थे जो अपने घर, बीवी, बच्चे और कारोबार छोड़कर जिहादों के लिए निकल पड़े और इतने मुख्तसर अरसे में दुनिया के 1/3 हिस्से पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया? कौन थे वो लोग जो ज़कात के कलेक्टर का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपने अपने इलाके से खुद ज़कात कलेक्ट करके बैतुल माल के लिए रवाना कर देते? कौन थे वो लोग जो इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुछ इरशाद हुआ या कोई आयत नाजिल हुई और वो उधर गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचा देते? कौन थे वो लोग जो रात की तारीकी में लाकर माल गनीमत जमा करवाते और अपना नाम भी नहीं बताते? कौन थे वो लोग जो तलवारें, नेज़े और ज़रा बख्तर बनाते और ला कर फौजों में बांटते, कभी कीमत नहीं पूछते? और वो कौन ख़वातीन थीं, वो कौन लेडीज़ थीं जो पैरामेडिकल ट्रूप्स बनकर मैदान जंग में जा निकलती और ज़ख्मियों को सिर्फ पानी या मरहम की सप्लाई नहीं करती, बल्कि कब्रें खोदती, मैयतों को मुंतकिल करती और ज़रूरत पड़ने पर तलवार सेंध कर दुश्मनों का डटकर मुकाबला भी करती? दोस्तों, ये थे वॉलंटियर्स, ये कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं थे, ये तारीफ़ या अवार्ड के या अखबार की इत्तला के या टीवी पर इंटरव्यूज़ के मोहताज नहीं थे।
اسلام نے والنٹیئرز کا ایک عظیم ماڈل قائم کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قائم کرنے والا ایک والنٹیئر ہونے کا اعلان کرتا ہے، صدر نائب صدر ہونے کا انتظار نہیں کرتا، الگ سے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کرنے کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ بڑے کام سے جڑ کر اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ آپ سیرت صحابہ میں کبھی یہ نہیں پڑھیں گے کہ کسی نے بدر کے یتیموں کی مدد کے لیے یا احد کے شہداء کی یتیم بچیوں کی شادی کے لیے کوئی انجمن سازی کی ہو، کوئی چندے مانگے ہوں یا کوئی بینرز لگائے ہوں۔ دوستو، ہم کو آج اس امت کی ترقی کے لیے نہ بے شمار انجمنوں کی ضرورت ہے، نہ فیڈریشنز کی ضرورت ہے اور نہ لیڈروں کی ضرورت ہے، صرف والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ مخلص اور محنتی والنٹیئر خود اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر لوگ ان کو دل سے لیڈر مانتے ہیں۔ پہلے مشورے مت دیجیے، پہلے والنٹیئر بننے کی کوشش کیجیے۔ مشورے دینے کی عادت ایک تو آپ کو خود کام کرنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دے گی اور دوسری طرف آپ کو منافقت یعنی ہیپوکریسی کے راستے پر لے جائے گی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار کہلاتا تھا، اسے بھی مشورے دینے کی عادت نے منافق بنا دیا۔ اس نے جنگ احد کے لیے روانہ ہونے سے پہلے جب مشورے دیے اور اس کے مشورے نہیں مانے گئے تو وہ فوری فوج سے الگ ہو گیا۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب آدمی بجائے والنٹیئر بننے کے خود امیر بننے کی یا لیڈر بننے کی خواہش کرتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانے جانے پر وہ اپنے آپ کو اصل کام سے الگ کر لیتا ہے۔ دوستو، مشورے ضرور دیجئے، لیکن مشورہ دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں، کون سی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں، کیا انیشیٹو آپ کے پاس ہے۔ اور بدقسمتی سے آپ جو چاہتے ہیں اس پر فوری عمل نہ ہو تو الگ سے کوئی انجمن کھولنے کے مزاج کی وجہ سے آج ہزاروں انجمنیں پیدا ہو گئی ہیں، جن کے ہزاروں صدر، ہزاروں نائب صدر اور ہزاروں جنرل سیکرٹری۔ یہ آرگنائزیشنز جنگل کے درختوں کی طرح ہوتی ہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ادھر نیم کا درخت تو ادھر آم کا، ادھر پیپل کا تو ادھر تاڑ کا۔ اگر یہ تمام بیج ایک جگہ منظم ہو جائیں اور بوئے جائیں تو پھر ایک مکمل فصل یعنی کراپ اگتی ہے جس سے آبادیاں زندہ رہتی ہیں، ورنہ ادھر ادھر مختلف جنگلی درخت سے تو صرف لکڑیاں کاٹی جا سکتی ہیں اور جلائی جا سکتی ہیں، لیکن اپنی انا کو بیج کی طرح کسی کسان کے حوالے کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ علامہ اقبال نے شاید اسی لیے فرمایا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل والنٹیئرنگ کا ایک عظیم ماڈل ہے، اور احادیث بھی اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سفر میں 2 آدمی بھی ہوں تو اپنے درمیان ایک کو امیر بنا لو، یعنی دوسرا اس کی اتباع کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر امیر کانا بھی ہو یعنی فزیکلی انفٹ بھی ہو تو اس کی اتباع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو امیر بننے کی خواہش کرے وہ قیامت کے دن سر کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا۔ اپنے آپ کو اتباع میں دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اوصیکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الجماع والسمع والطاعت والہجرت والجہاد۔ ہم لوگ ڈس یونٹی کا رونا روتے ہیں، ہر شخص نے ایک تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ ہم کو پہلے متحد ہونا چاہیے، ہمارے درمیان میں اتحاد نہیں ہے۔ دوستو، متحد ہونے کا راز اس حدیث میں پوشیدہ ہے کہ ہر شخص پہلے اجتماعیت اختیار کرے، امیر کو مشورے نہ دے بلکہ اس کی سنے، اس کے مشورے یا اس کی خواہش کو حکم کی طرح پہلے قبول کرے، صرف سنے ہی نہیں بلکہ اس کی اطاعت کرے، یعنی اپنی خواہش یا اپنی ذات یا اپنی ایگو کو دفن کر کے جو ذمہ داری اس کو دی جائے پہلے اس کو پورا کرے۔ کیوں آرگنائزیشنز بن کر ٹوٹ جاتی ہیں؟ کیوں 5-10 ایکٹیو افراد باقی رہ جاتے ہیں اور باقی سارے یا تو بھاگ جاتے ہیں یا پھر ان ایکٹیو اسپیکٹیٹرز بن جاتے ہیں؟ کیوں ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر 2-2 3-3 گروپ پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہر شخص آرگنائزیشن کے مقاصد پر کم اور اندرونی پولیٹکس پر زیادہ گفتگو کرتا ہے؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا راز بھی اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے۔ آپ اگر قوم کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اجتماعیت اختیار کرنی ہوگی، ایک اجتماعیت میں داخل ہونا پڑے گا اور جو ذمہ داری آپ کو دی جائے اسے مکمل سموتات کے ساتھ پورا کرنا ہوگا۔ ایک مقصد کے لیے، یاد رکھیے، ایک مقصد کے لیے کام کرنے والی ساری تنظیموں کو ایک میں ضم ہونا لازمی ہے۔ اس سے
लाखों रुपए की बचत भी होगी, क्योंकि हर तंजीम पर पहले तो बुनियादी सेटअप के अखराजात होते हैं, फिर हर तंजीम अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कोई ना कोई एनुअल फंक्शन या कोई ना कोई एग्जिबिटरी फंक्शन करना चाहती है, जिस पर खर्च भी बहुत होता है, वक्त भी बहुत लगता है, और फिर कुछ मोतबर लोगों को लाकर स्टेज पर बिठाकर फालतू स्पीचेस भी करवाई जाती हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है, और फिर इसके साथ साथ लोगों का कीमती वक्त भी ज़ाय किया जाता है। यही पैसा और यही वक्त अगर एक्यूमुलेट होकर एक मरकज़ी काम और एक मरकज़ी तंजीम पर लगें तो फिर हकीकी मकासद पर काम हो सकता है। लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि जब इनकी थ्योरेटिकल स्पीचेस या आर्टिकल्स की तारीफ होती है तो ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी वैसा ही आसान है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी भी काम का तस्वुर अलग चीज़ है और इसका सेटअप और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़। अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग सलाहियतें दी हैं। याद रखिए, पॉलिसी मेकर जहन अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जहन अलग, माल खर्च करने वाले अलग और मासेस को अट्रैक्ट करने वाले जहन अलग होते हैं। यही 4 सलाहियतें किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए पिलर्स का काम करती हैं। लेकिन लोग सिर्फ 1 या 2 पिलर्स की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन की इमारत खड़ी कर देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से गली गली 4 ऑर्गेनाइजेशंस कायम हो जाती हैं। चूँकि हर शख्स अपनी सोच और अपने मशवरों को दूसरों से बेहतर समझता है, जो दरअसल एक शैतानी वसवसा है, इसी के नतीजे में हर गली में 4 सदर, 4 नायब सदर और 4 जनरल सेक्रेटरी पैदा हो जाते हैं। असल मकासद को पूरा करने के लिए जितना चंदा जमा हो सकता है वो इन 4 अंजुमनों में तकसीम हो जाता है, जो किसी भी एक अंजुमन के लिए पूरा नहीं होता। इसीलिए किसी अंजुमन की इमारत में कहीं छत की कमी होती है तो कहीं दीवारों की, कहीं दरवाजे नहीं होते तो कहीं खिड़कियाँ। यूँ समझ लीजिए कि हर अंजुमन रेस कोर्स में अपने लंगड़े घोड़े दौड़ाने की कोशिश करती है। फिर दूसरा एक अहम मामला टाइम का भी तो है। किसी भी तहरीक को चलाने के लिए हफ्ते में कई घंटे लगाने पड़ते हैं, लेकिन हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी रोटी रोज़गार में इतना सरगर्दा होता है कि वो 2-4 घंटों से ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर इन सारे सदरों, जनरल सेक्रेटरियों वगैरह के 2-2, 4-4 घंटे एक काम के लिए जमा हो जाएं तो वो काम फिर देखिए कि कैसे तरक्की करता है। हमने ये मिसाल इससे पहले भी दी थी कि नरसिम्हा राव जब बम्बई फसादात के वक्त आकर बाल ठाकरे वगैरह से मिला तो रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि आप मुसलमानों से क्यों नहीं मिले, तो उसने जवाब दिया कि किस से मिलता। उसका जवाब बिल्कुल सही था, क्योंकि वहाँ नागपाड़ा एसोसिएशन, माहिम फेडरेशन और बांद्रा अंजुमन वगैरह जैसी बेशुमार अधूरी एसोसिएशन तो मौजूद थी, लेकिन पूरी बम्बई की कोई एक मुकम्मल जमात नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि एक तरफ के दहशतगर्द नेशनल लीडर बन गए और उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई और उनके मरने के बाद उनको नेशनल ऑनर से नवाजा गया, और दूसरी तरफ के दहशतगर्द मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दोनों तरफ के दहशतगर्दों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। दोस्तों, यही अंजाम होता है जब लोग अपनी सलाहियतों और अपने माल को किसी बड़े मकसद में जम करने के बजाय अपनी अना और अपनी सोच को अपना लीडर बना लेते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। यही चूँकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी अपना नाम चाहता है, अपनी शोहरत चाहता है और अपनी इज्जत चाहता है, अपनी पोजीशन चाहता है। 4 लोगों के अंदर शान दिखाने के लिए उसको कोई ओहदा दरकार होता है। आज चूँकि रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सरकारी इदारों या सरकारी फंड पर चलने वाले इदारों में खुद मैट्रिक के एंटर होने के बावजूद किसी न किसी ओहदे को हासिल कर लेते हैं और शान से लाल बत्ती की गाड़ियों में फिरते हैं। लेकिन मुसलमानों के पास ये सब कुछ नहीं होता। वो ये देखकर एहसास कमतरी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उनके पास अपने बिजनेस कार्ड पर लिखने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपनी शख्सियत में एक डिस्टिंक्शन पैदा करने के लिए कोई ना कोई अंजुमन या एसोसिएशन का ओहदा अपने नाम के साथ अटैच करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो मुसलमान किसी बड़ी सियासी पार्टी से मुंसलिक होते हैं, उनकी हैसियत सिवाय एक ब्रोकर या चमचे के कुछ और नहीं होती। और अगर वो तरक्की कर भी लें तो उनको आज एक नेशनल लीडर की हैसियत नहीं दी जाती, बल्कि एक माइनॉरिटी सेल के लीडर की हैसियत दी जाती है। दोस्तों, जो लोग छोटी छोटी अंजुमनों के ज़रिए खिदमत खल्क़ या लिसानी या इलाक़ाई या दीनी काम का बेड़ा उठाते हैं, उनकी खिदमात को अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता। ये मामूली लोग नहीं होते, ये बहुत कीमती लोग होते हैं। हर शहर में अगर 10, 20 या 50 अंजुमनें भी कायम होती हैं तो ये भी देखिए कि सैकड़ों में से यही तो चंद अफराद होते हैं जो कौम के लिए अपना वक्त, अपना माल, अपनी जान लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे लोग तो बेहिस और खुदगर्ज होते हैं जो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए ज़िंदा रहते हैं।
دوستو جو بھی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آگے بڑھنے والے لوگ اپنی خدمات کو اور اپنی قربانیوں کو ایک چھوٹے سے لوکل ادارے پر لگانے کے بجائے ایک بڑے مقصد پر کام کرنے والی تنظیم کے لیے لگائیں۔ ساری تنظیموں کا ایک دوسرے میں ضم کر کے ایک صدر، امیر، پریزیڈنٹ جو بھی کہہ لیں، اس کا ایک صدر کو منتخب کر لینا لازمی ہے، اور پھر سب اپنا اپنا مال، وقت اور صلاحیتیں اس پر لگا دیں۔ پھر وہ کام دیکھیے کہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ پورے ملک کے لیے نہ صرف کام کا ایک ماڈل قائم ہو جائے گا، بلکہ عام انسانوں کے لیے یہ ایک انسپریشن کا باعث ہوگا کہ وہ بھی ایک والنٹیئر کی طرح اپنا فرض نبھائیں گے، جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو یاد رکھیے، عہدہ لینا آسان ہے، لیکن یوم آخرت اس کی پوچھ بڑی سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی ذمہ داری قبول کی اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو وہ بھی سر کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اس دنیا میں تو فیس بک پر یا ٹی وی پر یا اخباروں میں تصویریں شائع کروا لینا بہت آسان ہے، اس سے بہت عزت و اکرام مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں جب یہ سوال ہوگا کہ امت کو کیا فائدہ پہنچایا تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ دوستو اس امت کو اونچا اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اجتماعیت اور سموتات کے نیچے دبانا لازمی ہے۔ آخرت کی اس بدترین سزا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ہم اونچے عہدوں کی خواہش کو دفن کر کے اپنے آپ کو ایک ادنا والنٹیئر بنا لیں۔ کون لیڈر یا قائد بنے گا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اگر حلف الفضول، میثاق مدینہ یا حجر اسود کے پلیسمنٹ کے واقعات کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ، چاہے مشرک ہوں کہ کافر، منافق ہوں کہ مومن یا یہودی، جب قیادت کی بات آتی ہے تو لوگ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اس کے قابل، یعنی قیادت کے قابل تو صرف محمد یا محمد جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ آپ چاہے جس میدان میں کام کر رہے ہوں، اگر اس کا الٹیمیٹ گول اسلام کی سربلندی اور امت کی سرفرازی ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی خود بخود لیڈرشپ سے سرفراز کیا جائے گا۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ کی طرح ایک ایسا والنٹیئر بنانا ہے جس کی تنخواہ، جس کی عزت اور جس کا عہدہ اور رتبہ یہ دنیا والے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز خود طے کرے گا، چاہے اس دنیا میں طے کرے یا آخرت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔